إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آل بيته الطيبين الطاهرين الطاهرات، ثم إلى جميع صحابته وتابعيه، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة على نية القبول بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وهو إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Syukur alhamdulillah kita ucapkan tu hadiran ni Allah Subhanahu wa taala. Namadung malahin masa dohad waktu dihita sasudena. Igorakon Allah taala sangape ilahin Allah taala ditagorak untuk berbuat kebaikan. Mangkarejoon suruh na mambayan Allah taala ridho tuita. Adalah onma namar guru sangape namar siajar, sangape namanang yun kaji. Madung jelas idong kon nabinta kun aliman, jadilah engkau seorang yang berilmu. Isuruh nabinta ita menjadi halak namar ilmu. Mula ngabi setabe ditobang ni umur na dia namocom au muta'alliman, jadilah engkau seorang yang belajar. Pinumat nama ngabi seiba menjadi alak na alim be, jadilah engkau seorang yang belajar. Perlu ita halak namar ilmu. Angkon namar ilmu do an sulang sude marsalaan ima di para amalan. Arana namar amalon anggo nasodong do ilmuna nga namar tarimay o natulak day mula mar amali ba nga dong ilmuna. Ima an sisuruh nabinta, jadilah engkau seorang yang berilmu. Apabila engkau tidak sanggup lagi seorang yang berilmu, maka jadilah engkau orang yang belajar ilmu. Nedong kun alak na belajar ilmu adalah membahas on angkun di purba demaun sanga di pesantren-pesantren. Ibahas maun sude kajion sian sudut on ninna sude ibahas mai ipature. Mula ngabi saya babe sungoni kun mustami'an, kalau tidak jadilah engkau yang mendengarkan ilmu.
Ima semula halak kita kadang mulagot kehe naron mangaji kita manangyon kaji niya. Manangyon kaji. Pinomat modal suping na. Pinomat modal suping. Raya manangyon na padai. Raya manangyon kaji na. Raya manangyon kaji. Mula inda bisa juo songoni kun muhibban. Jadilah engkau yang mencintai ilmu. Mula cintai batu ilmu adalah job roa ima tu alak nakehe manjalaki ilmu. Job roa tu halak nakehe manjalaki ilmu. Ngada poton ilmuon ang gunadong busing alak namar ilmu. Berarti ang kun job roa tu halak nara mangaji. Mula kehe nida alaki mangaji ang kun sonang roa. Ang kun sonang roa. Araniya ha, alhamdulillah adong dope bayang halak na mangaji. Adong dope halak na marningot. Araniya ha, na manuntut ilmuon adalah merupakan kewajiban. Merupakan fardu. Apabila menuntut ilmuon ayah merupakan satu kewajiban dan keparduan bagi setiap laki-laki dan perempuan, bermakna mula nga kehe iba marsiajar, mula inda kehe iba manangyon kaji, berarti termasuk may maksiat. Jadi na idong kon maksiati, inda ke marbuat jahat saja, inda ke istilahna berbuat yang mungkar, berbuat yang dilarang Allah, inda holat ni maksiat. Bahkan meninggalkan perintah Allah juga termasuk maksiat kepada Allah. Ngarantong mandokon manangion na idong ni Allah Ta'ala. Indaray tamang karejoon na idong ni Allah Ta'ala. Berarti termasuk maksiat. Indagi angkon na berbuat istilah na kejalahatan, kejelekan ataupun kemungkaran baru dongkon maksiat. Indah. Nedong kon maksiati setiap narosian sebab ni perbuatannya adalah dosa dan murkani Allah Subhanahu wa taala. Jadi on manedok kon nakinin maksiat. Jadi apabila alak nai ngara marsiajar, ngara manangyon kaji, ngara busing marguru, ngabusing job ruania dihalak na marguru, sanga pengajob ruania di guru, anggon pade maun ipature, pade maun yubatan. Tikadang dibangane butuye yentong namarun, ngai butuye namarun. Ulang kumarsak ni ngadong arsak kuda niya, ngadong arsak niya. Inda dong ning arsak niya tay sapetona sunguni maiman tong panyakiti ngai binutuya namarunia ngai binutuya nakinin ngai tandaya iya be ngai butuya sangai siya ngani daya sangai sido namar siajari sangana dohod doya gara-gara niya hadu nang kini makotor ati-ati ngai butuya ngai tandaya be sangai siya be arana ati-ati on pas doon sormin. Ati-ation pas doon sormin mula kotor masormini markarat masormini jongjong ibe jolo sormini ngai tandai babe sunguni ma ati-ation apabila hati sudah kotor, apabila hati sudah gelap, apabila hati sudah berkarat, maka kita tidak akan kenal diri kita. Jongjong majolo hodi jolo ni sormin lamari muntong namar sormin do tilinang. Oh, lemar sormin do madung markarat madung mela sude kacunai mamela ahni sormin nai kacu do mesi mar sormin ko boti henga awon dan ruamu de ngai tanda hobe ngai di hobe ho na marbada be makan asi sambola aw ni ruania te mar sormin dia di kacu na sambola tuntung sambola ni da mukunia tile awon ma. Jadi jemaah sekalian, ati-ation adalah ibarat kaca, mula ias manakinin ati-ati, itanda may nakinin sanga isi diri ni bay. Jadi jemaah sekalian na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala, ita syukurkan tu Allah Subhanahu wa taala madung hadir kita ima di majlison, ita mulai buseng majlis tahun ima di bulan Muharram. Di bulan Muharram adalah bulan na diharamkan ni Allah Ta'ala. Marbuat kebaikan di bulanon, marbeda dohot di bulan-bulan na lain-lain.
Nidukon bulan-bulan na diharamkon adalah bulan na disuciun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Muharramun mulia gara-gara niya adung di si ayah hari Ashura. Hari Ashura adalah kemerdekaannya para nabi-nabi. Isomma kemerdekaan na sarodita arrayo ni para nabi-nabi. Mula bulan Ramadan arrayo ni malaikat. Onma arrayo ni para malaikat. Jadi jemaah sekalian na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Muharraman ima awal tahun Hijriyah. Mudah-mudahan marniat mertekad kita. Sungundia na binta hijrah ima sian Makkah tu Madinah. Sungundi busing meton hijrah sian bagas ima tu masjid. Hijrah sian bagas ima nangkinin tu masjid. Angkun mertekad kita saunok naon mungkin nadilopo kopi duita. Mungkin saunok naon jabat sunan waktuna madung mangan-mangan goreng meton, mangan-mangan roti, minum-minum kopi di bagas iben nang muday. Tapi rupana sunguni mapangiduani kadang. Sunguni mapangiduani biasa na iba di parmayaman pala madung jugu kiba di majlis ta'lim, sungun majlis ni tabina di arisan narion. Onma apabila madung masuk ibayah umat tu majlisi romaun cela, romaun caci, romaun maki, Allah ninna mai ngada bila lay dung mengaji iya na yedo may lalaya na iyana. Pokokna ititipkon Allah Ta'ala may kadang celaan dan cacian dan makian melalui lisan ni dongan-dongan ni ba. Sanok na nantong namardongan do iba. Akhir na bin mengaji iba tinggal do maya. Sadaya do madilopuan, sadaya do madiparmayamanan. Akhirna romay kadang merupakan pujian akan tetapi sebenarnya adalah cacian. Apabila seseorang madung diutus Allah Ta'ala untuk mencaci ita, apabila seseorang madung diwakilkan Allah Ta'ala untuk mengejek kita, makanya itulah satu tanda bahwasanya anda telah berhijrah. Bahasona madung marsarak ko nakin dohotia, madung marsarak ko dohot ke maksiatani, madung marsarak ko dohot ke lalayani. Ternyata kaca tempatmu bercermin sudah engkau bersihkan. May payas surmini sahinggo itandaya ya marsurminia. Songonon matong bayangau. Ayah najulo na oji do. Au bayaunjung do sekolah purba. Tengah kiau mengaji. Akhirnya dia mengenal siapa yang di depan kaca. Onma soro nakinin maniop andorai mangapus ati-ati buti. Onma napayasnay ima sumula sumbayang kita ibain may nakinin gomgoman ni tanganon ima idia don di ati-ati dituro ni susunibaon 4 senti ison mati-ati ima suitiyo pon iman suiti an suitiop an sodor di istilah na tarjago ati-ati ni bay mandonok kun tu kehusyukan. Mandonokon tu kehusyukan. Alhamdulillah madung ipilih Allah Ta'ala wa man yuridillahu bihi khaira yashrah sadrahu lil Islam. Alak-alak na kehendaki ni Allah Ta'ala akan kebaikan. Mula job marwani Allah Ta'ala Tuhan buniai maka ipatorangnya may senternay. Senteran marnatorang doon mararah adong arah tu sadun, adong arah tu sadun, adong musing arah tu jolo, tu kiri tu kanan. Jadi apabila madung malungun job ruani Allah Ta'ala Tuhan buniai ibeni manakis senternai torang tu masujitan, torang tu pengajianan sahinggo nalain naon golap ngadong nadina niya menbe dongan niya ngani daya be nakut rope tamu niya nga perlu be disia bebe do mana perlu disia torangan do melelaya dalan ima tu majlis ta'liman on mahalak-halak ne kehendaki ni Allah Ta'ala. Jadi apabila madung jugu kiba di sada majlis tanda namai nadung job ruani Tuhan dita. Marsapa sahabat tu nabinta ya Rasulullah songon dia dele purwa agot mambotona na job dulu ay ruani Tuhan tu sanga na inda manguaning nabinta nadung martarimu dulu ay taubat ku sanga inda manguaning nabinta
mula madung tertinggal kun ko, mula taubat ko na kinin ima sian na minum minuman keras, mula taubat ko na kin sian togel. Jadi asal do nga ke hobe nga membuat nomor ko madung martari mo may taubat mi, madung martari mo may taubat mi ima so naidong kun nabinta mula taubat iba gut maruba iba tu kebaikan. Syarat na pertama adalah an-nadam, menyesal. Ima sedokun nabinta an-nadamu taubah. Rukun taubat na pertama adalah menyesal. Inda meninggalkan, inda menyesal do pertama. Tidak bay tinggal kunia kadang kejelekan-kejelekan ni. Itinggal kunia kemungkaran. Ben naso bisa be ngara manangko be tentong madung segapati. Madabu na manang kurang beri tarsil puk mati pul dia bisa menaik bebe taubat mau ningia ngajau manang ko be mau tinggal kun mai sude ningia idong kun de na taubat bayunai inda pedo ahadu na paling utama na taubaton an-nadam panyosalan di bakasan ni hati-hati sosal dilala songoni ima so ketika kadang berbuat maksiat tiba ima anso kadang ketika berbuat jahat tiba ulang lupa iba menyesal. Penyesalan ini merupakan doa. Rasul nia, ya Allah ya Tuhanku, natobang mantungau. Ya Allah ya Tuhanku, na kuasa doho Tuhanku, na kaya doho Tuhanku. Sadia gok pinau pangidoy, sotik pe inda murak sian rahmat mi ya Allah. Ya Allah sognon matungau Tuhanku di lopoon. Oh Tuhanku tolong doda auda. Na sosalan dorangku Tuhanku di perbuatanon. Sugari na majulo Tuhanku, ibo to laklek ikion, ibo to ada buruk kion, ibo to anak kion naduk songono na ya Allah. Rangku goyak doron nilai jawon ti ima Tuhanku ulong narwa mo jaw itutupi ho ngay pati daun ko sa nga isi ayan nilayon sebenarna ngay pati daun ko sa nga isi laklay niyon sebenarna ya Allah ya Tuhanku patubu alaya bain mauli taubat ya Allah angguna tuho tu isudo piaw ya Allah mangido angguna ho Tuhanku isudo nabi nabisa paturiati-ation angguna tu pintu na di dia do piaw ya Allah ro panyosalani manetik ilunia di partogilanan pengapulay di lupuan pengasalay mando ay ba tinangkun jabat angkat tanganmu heran kalak non isang kalak busing naron iangkat ko tanganmu na mangido Tuhan sumunang magari on termasuk mon doa na makruh maun tile on termasuk di doa na makruh. Jadi jamaah sekalian na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala na mangidoon tu Allah taala ayah uma idiya sajo indag yang kun manjawet indag yang kun marwudu anggoy pete do manjawet bayo na sunjung do manjawet na sunjung do ni raw marwudu angkon setelah sumbayang baru mandua nga sunjung do sumbayang andigan do piya mangido tu Allah taala patola songoni mangido ajar kun tu sia nangyag kun tu masujitan so mangido nangyang kun tu masujitan utik-utik pilihin ni sia halak-halak na daon siyan Allah taala kadang anggia ho nagot minum pinumat malangabain minum ko dohot tangan kanan madapot ko sunnahi na minum dohot tangan kananon perbuatan ni nabinta pinumat nga bisay tanggia sumbayang minum kita lang adot tangan kanan dopak maniptip sa silon pajolo-jolo kawan kanan on sunnah doon sude tanda na cinta ita tu nabinta ang unagok marsalawat salamat nasobise ito dope sumbayang sunat pinasutar laksanon kita dope pinumat na sutik-sutik tarkarjon kita sunnah ni nabintay ningiya idiya sadyo ang kunay kecit doon agamaon dilupuan piya kunay kecit doon agamaon ang kunay kehedo amon puso-pusoon sude margabong dohot kalay adong deba yuto siya ima ustad tualak-alak na jahati adong deba yuto siya olo ustad tu artis-artis songon ustad Maulana ang unay ba niya songon gaya niya nga nalaku di artison nga nagyot artis na lenay jadi sude adong tu kampung-kampung iutus ustad ang konsongonon model na sugyot kalak mula tu pejabat-pejabat ang konsongonon model na ang sugyot kalak na punting sarupo doon sude tujuan na sa tujuan doon manjalaki ridho ni Allah Subhanahu wa ta'ala on masude ki adilan ni Allah Ta'ala ngay ben Allah Ta'ala sarupo ita anggo ni ruwa maya sarupo ita nanakaru doon anggo sarupo do sude na itapistar na ngadong naramantak sikola turus sikola sude purbasa mendaftar angkon tamat isi do penaraman jadi tukang bangunan isi do penaraka rejo dalan isi do penaraka rejo bagasmi epeng mudo na dong gut membangun bagas ko ngadong naratukang
isangka hodo tukang aw niya. Jadi sude keadilan ni Allah Taala angkon adong na bandel, angkon adong na sorasikola, angkon adong na marsirang, sudong karejo ni kaua, angkon adong na kinamanako, sudong karejo ni polisi, angkon adong na marbada di utay, sudong karejo ni lurah. Sude mocom ngaso ni ngaon marlaku aktivitason sude. Anggorap juguk do ita sude di masujiton ni ruamu. Idi marai, isi de penara marjagal, isi de pejago jagal mi, ngana bisa mo be, ko pengana mulia ho anggo na sodong do pembantu mo sude, ben na rajin pembantui, ben na jujur pembantui dah. Cubuk mangadong kalak na jujur ko. Hebat doi bay? Tidak. Makanya kehebatan seseorang itu terkadang bukan karena dirinya. Karena siapa? Karena orang-orang yang di sekitarnya. Ima angkon ulung ruwa, tu halak-halak na lambung ni bay. Alak-alak na dohoti bay. Anggon ni ruwa mo na jahat majolo supirmi, ironjom ko niya ho tururaan, adir matiaw ni ruwa niya. Olo. Tebiama on ma yutus Allah Taala kadang tuiba jujur nakin supir na jujur, yutus Allah Taala di manakin perkarejo na jujur. On sude adalah merupakan rahmat karunia ni Allah Taala montuita. Jadi jemaah sekalian na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriyahon apabila madung-adong niat tadohot ati-atin tanakinin marhijrah, apabila ita marhijrah madung marniat saya akan berbuat baik, saya akan senantiasa belajar, madung marniat ibagut marsiajar, insyaallah mula terus doayah niat ni baik, mati piba dalam niat ni baik, au mengaji doa udah mula songonon malam sinayon mengaji maaw dah ni mubuseng mana tahu mati badi antara nai idong kon maun mati syahid iman sidong kon nabinta au kama qol man mata nawiyan li talabil ilmi pamata syahidan alak-alak na mati dalam niat menuntut ilmu mati nai mati syahid namarnyai do ya tai taringot sajo maya madungro marak kuda butuan na lumukon alale bayang at cokot malam sinayan ma len majaw Tuhan ku kesehatan so mengaji mabau cokot ni so mengaji maya niya on sude apabila iba mati nang kinin dalam niat menuntut ilmu maka dia itu adalah mati syahid jabat mati syahid ngai sapaan bebe dikubur be ngai sikso be nakinin dikubur on may dokon mati syahid alak-alak na wafat dalam niat menuntut ilmu alak-alak na meninggal mengalahirkan penyakit di boltok alak-alak buseng na meninggal iman nakinin dalam ibadah dalam kebaikan sangape meninggal di hari Jumat sangape di malam Jumat nai ima sukadang apabila seseorang ini dikehendaki Allah Ta'ala akan kebaikan ngut mengalahin ridho ni Allah Ta'ala itu hambuniai ibe ni may kadang wafat di malam Jumat tiang kun mati na pada doba mati dalam iman doba naron ni ruamu pala taprakan o bayo gara-gara ni namabuk tupit malam Jumat nadigis madungan mati ni ruamu ngada bantong angkon tetap do mati dalam kebaikan tupit buseng arinai songon na mga jion do ite natupit mantong ari ni mga jintaon malamaha termasuk mon malam sinayan malam na mulia mulia ni ari sinayan dot setiap ari sinayani adalah hari dohot malam wafat lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggo songon inang marsyukur kita terus di permuluan ni pengajian tahun al bidayatu wan nihayah na parjoloy madaujung idainang dah pakkal naon madainang nangkan na tuujung ita padeges inang niaton ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Na kedua salawat dohot salam jadi nakinin apabila porroa membotona madung job duron ni Allah Ta'ala luai tu iba asal matar karajon kebaikani asal manungro cacian celaan makiani adung mana margoyak niro hadio tanda na mau nadung hijrah ko arania ha madung itinggal kutong dongan mi matinggal kejelekani matinggal setani naloja mailala setani manggoda ho madung 60 tahun na igoda niai ho bermacam-macam kejelekan madung ikarejoon bermacam-macam kemungkaran madung di karejoon on mapanggoda di setani pala tibo-tibo mangaji ho pade madonok tu Allah Ta'ala mila santong roni setani
ronya ini setani sial ni ronia 60 tahun lo jaita mandunuk-dunuk tu bayon pala terakhir-terakhiron sungunun marupana ma mandunuk yaitu Allah Ta'ala nganay pardulion niya itabi nganay tangyon niya itabi sa tiyok mga langkador mar bismillah sa tiyok mga niya pedor mar bismillah sa unong naon mangan bayoy ipayud kalay ngon belakang nay ara na mula mangan kalaki nga mar bismillah dot masetani mangan ni dot may bilisi mangan on mar bismillah sa joya salaku ngod pinaron modom alhamdulillah mamar bismillah ya bismillah tawakkaltu ala Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula majogot do pe makaluar sian bagas niai itatapi sugut nyari ya Allah aku ridho engkau Tuhanku Islam itu agamaku Muhammad itu adalah rasulmu ridho ya manyogot do pe madung diucap kunia madung marsorah tawakkaltu Allah subhanahu wa ta'ala loja setani marnyai iben ko setani marsak marniang setani iben ko ya songoni may kadangi ansuni maka songoni makadang apabila iba madung nakinin marbuat baik ima anso pandongkon ni guru-gurunta mula dirukuk na tirahiri iubatan may kilalayan ni bay na marcopat-copatin ang kinasumbayang ima sukadang ibaca may ganjil bacaan ni rukui subhana rabbil azim wa bihamdi ima sodeba guru-guruntay ipalilengkalay rukuk na tirahiri ipalilengkalay bageng sujud na tirahiri doon termasuk maon mangalawan setani tipakal na kinin iya jaki ba marcepat-cepat bo pala di akhir tenangi ba di sujud tirahir ni bay ipatenang isuriya pecepat-cepat bo niya ngaray ba ima suyusahon membaca bacaan nay ipabahat pebisa 10 kali pebisa tianggo bisa 7 kali nakinin subhana rabbil azim 7 kali buseng subhana rabbiyal a'la anso tetap ganjil di maksud ni termasuk may mengubati kekurangan ni banakinin nagot marsiompot ketika sumbayang di awal sumbayang ni bay. Jadi apabila madung nayang pat ni bay mga langkah tu kebaikan berarti on sude najob monro ni Allah Ta'ala tu iba arana na ni daun sude ayah gorak ni Allah Ta'ala di sude kebaikan-kebaikan na ita karejonon nga na doon nalubas kita nabahatan doon na marniat di bagas ubege got mangaji au doon mau mangaji niya adong deba mamardalan manangkinin sian bagas nian ito ngandalan ro telepon aya ro uda mulak jolwaya maninna ngalalu angguna ningi ba angkun mangaji do rupana naning Allah inda keta ado pinindunan nangkot ko kay mangaji naninna do jadi on mada sude perbuatan ni Allah Ta'ala perbuatan ni Allah Ta'ala nanida ni mataon ma nasunidai may do karejonta mana sunidai na dibagasan ni atiation hasrat nawa itu sengaja aku imeido ngau boto sanga sengaja aku munangkinin longay binoto imeido nanguniba anggunan ni daon do sude gotke deba marniati sian bagas dibasan ni ruania wamang kejelo tabusi jauh sira kaluar danakon gotke he manabusi sira idu nakinin ke heyau manabusi sira tenggetia Honda rapak niya madabu isi doon nagot kaluar yesen bagasi nakinin nagot maturapak lu ya nagot madabu do ya inda berarti karejo ni sidai karejo ni nasadai on madu sudia ya pikir konon apabila ita madung dewasa apabila ita alak namar agama Islam setiap sesuatu angkun itakaidkon dohot karejo ni Allah Ta'ala apabila madung-adong nida sesuatu parobahan nadong di alamon sian nalidang doy nakin pala madung pekok sian natigor doy pala madung taprakan on sude kejadian on angkon dimusyahadahkon bahasona isi adong kuasa ni Allah Ta'ala on mapikiri ketika masuk pikiri romanakin madabu tu ati-ation mamandang maati-ation karejo ni Allah Ta'ala on madakaruniai termasuk maun imdadullah pemberian Allah apabila sudah ada nur cahaya di hati seseorang itu makanya dia selalu bermusyahadah dengan Allah maksudnya mengkaitkan sesuatu dan kejadian peristiwa na adong di duniaun na adong di alamon adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ima sidongkon nabinta ketika Miqdad marsapa imatu Abi Hurairah manguaningia
idong kon nabinta ning Abi Hurairah, at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati 70 sana. Marpikir satu saat lebih baik daripada maribadah 70 tahun. Ahado maksud ni mempergunakan pikir ni baun nang kinin ima tu setiap sesuatu kejadian-kejadian alam dohot na terjadi di bagasan ni alamon ulang lupa iba mangkaitkon na dohot kejadian ni sudah ima tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang lupa iba ben beteng na ni ben ahana ni ndak bisa. Jadi jamaah sekalian on masude rahmat dohot karunia pemberian ni Allah ta'ala. Sarupa may dohot na mga jiyon apabila rodo ilalawayah sonang ni na mga jiyon rodo ilalaho husyuk ni na sumbayangi tenang ati-atimu husyuk ko na sumbayangi sanggup ko adong na 5% adong na 7% adong na 20% mula 4 rakaat masumbayangi 2 rakaat na kin husyuk lupe na iya pas di 4 rakaat na kinin taringot may tu bagas taringot may nakot mardahan kay may tu saba kay may tu lupuniaan. Adong deso ni sumbayang niya kehiya tulopo sumbayang ang kehiya mardahan bageng kehiya tusaba pala may kubunan pala may lamong batang pisangi pala mag umanampul pisangi adong dong pak sumbayang niya mo chom sunguni ingoton niya ima siap sumbayang iba astaghfirullah asido lang maristighfar iba adong lang adosan iba na sumbayangi adong lari ingotanmu manang kuita lari nakin ingotan niba madung marjanji dohot Allah Ta'ala bismillah Allahu Akbaron idokun may takbiratul ihram takbir pengharaman na diharamkon mi di awal mula sumbayangi asal dudung takbiraw haram jauh marningot na lelain haram jauh mangan haram minum haram buang angin haram makan on masude na diharamkon ni haram bicara-bicara haram bergerak-gerak banyak di awal mula ibadah kita itu adalah pengharaman. Ima sidong kunia takbiratul ihram, takbir pengharaman. Temocom doi pengotanta, mocom dope na ingot dope dun na ingot dope na onan. On masude anso setiap salo si basumbayang astaghfirullah. Ningi ba may mga ido ampun iba tu Allah. Ara manung jelas sidong kun nabinta, adong kalak wa huwa syarik ning nabinta manang kuya. Dumpak sumbayang sanggup-sanggupnya dia mencuri padahal dia waktu solat ning nabinta siapa yang bisa mencuri waktu solat ya Rasulullah rupana alak-alak na daw ingutan na icuri iya waktu nagutu Allah Ta'ala na dumpak sumbayang nakin ime do waktu nagutu Allah subhanahu wa ta'ala iman kin sodong kunaya adong kalak na sanggup husyuk 2 rakaat maido berarti 50% adong na sanggup husyuk rakaat pertama maido ipe dipatihai maido olo sah donai baca ya Fatihah manangyon ni dokun ni imamido maya lari buseng mapikiran niya on mahusyukon ngane ben-ben ayahon husyukon adalah imdadullah merupakan rahmat karunia ni Allah Ta'ala madat sian Allah Ta'ala karunia pemberian sian Allah Ta'ala anggo kajian madung dita don sude sa mulai najolo na manangyon kaji mula porro husyuk sumbayang ipadeges panjawit niba mula tangan ipaginjang tu ginjang mula pat ipaginjang tu matahari ni pati insyaallah husyuk mai ipayes parbaju niba olo marjamaah hiba termasuk may dalan suhusyuk tera doon inda husyuk arania husyukon nang kinin ayah adalah merupakan pemberian Allah maksudna pemberian on bukan karena sobob bukan karena engkau telah berwudu dengan bagus bukan nedokon imdad pemberian Allah Ta'ala semata-mata karunia jadi karunia on kehusyukanon nang kanelehen mon tuita apabila italehen payakan nai jadi sesuai pangalehen mudo mulai lengko payakan nai bahat maka bahatlah kehusyukan ilen Allah Ta'ala jo mulai pasiap ko payakan na bolak luas dison dia tiation maka Allah akan memberikan kehusyukan yang sempurna onma jadi yang usuni tergantung dialak nai do dialak nagot mar ibadahon do sangason dia ma an sobahat khusyuk rahmat ilahin Allah subhanahu wa ta'ala ima sidong kun nabi ala kalak yaman ima tu Madinah manguaning kalai wa idh qalatil a'rabu amanna ketika datang orang-orang Arab kampung datang kepada Nabi mereka berkata amanna kami telah beriman ya Rasulullah kullam tu'minu ning Allah katakan kepada mereka kalian belum beriman
walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Jadi indah ke setiap alakna Islami dokon mar iman indah. Aranya imani adalah rasa cinta. Rasulullah ningkal mana itu doa malanga diami sahabatmu dot malanga jolo sada sahabatmu tuami tu Yaman anso mengajari kami majolo masalah agamaun ulama nami ustad nami ning yatile mangi dolai ustad incogot ning ya asidong kun kala incogot inja agodan. Jadi incogot termasuk di bahasa Arab. Incogot adalah bahasa Arab. Di asalna inja agodan ipasingkat incogot. Nah bahatan di bahasa Arabi ni pasingkat inja agodan ancogot burnginnai mangi dolai tunabinta burnginnai mangi do Allah taala tu mangi do manabinta tu Allah taala ya Allah alaq yaman mangilahat sahabat kon ya Allah isi mau kirim le tualai mangidulai oh si Abu Bakar ma oh si Umar ma si anu ma ngada ngaraon nabinta dorde munajat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Turun malaikat Jibril utuslah kepada mereka arsil alaihim Muaz bin Jabal utus matualai sahabat munamargorar Muaz bin Jabal menyokot manabinta marmuqaddimah marsalam wahai sekalian sahabatku manidamu do marruan alaq Yaman madung ya Rasulullah naputangin mangi dualai anso diutus ustad dialai utus ustad tualai sada sahabatku jadi naputangin madung turun malaikat Jibril mandongkonna diperintahkan Allah Ta'ala agar kuutus sahabatku yang bernama Muaz bin Jabal. Wahai kalian semua, isi dilo di antara amu na marguar si Muaz. Padahal tanda nabinta do, iboto iya do sangay si Muazon. Jamalanga, he Muaz, ho masiboto ho itu do Allah Ta'ala nang kanakehe tu Yamanda berangkat mo cogot. Ning nabinta, oh indah. Ima hebat na nabinta. Sulang terjadi kecemburuan sosial. Sulang terjadi merasa na lain-lain. Audo tahibatan. Dadong naninna, biado. Allah Ta'ala telah memerintahkanku supaya kuutus kepada orang Yaman sahabatku yang bernama Muaz bin Jabal. Wahai sekalian yang hadir, siapakah di antara kalian isi dari di antaramu na margorar si Muaz bin Jabal? Akhirnya tongjong mada adong do piniramayah na cimburui ngadong be ita pasti god berangkat maya tu negeri Yaman ramai panggil nabinta ya Muaz ta'al hina wahai Muaz rajul utusun inni uhibbuka fillah na sunangan dorang kujo na jawapan dorang kujo na cinta anau tuho ning nabinta matu Muaz bin Jabal baru mar nasihat maya pakul fi kulli duburis salah maka katakanlah setiap salosiho sumbayang baca madu'aun Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi asbabul wurud sebab-sebab diriwayatkanna doa naonan na itabaca ketika marsila-sila kan selalu ditabaca sila-silaon hadis doayahon termasuk don hadis ni nabinta don wasiat ni nabinta manguaningnya wahai Muaz apabila engkau selesai sembahyang pakul fi kulli duburis salah bacalah setiap selesai engkau salat Allahumma a'inni ala dzikrika ya Allah ya Tuhanku bantu dohot tolong mau mangingotko. Berarti kehematan nang kintu kajintana pertama ketika terjadi sesuatu perubahan alam maka Allah membantu kita menunjukkan bahwasanya di situ ada kuasanya. Iingot may Allah setiap nailiginon membaini ba marningot tu Allah membaini ba marzikir tu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika o Tuhanku tolong au suwingotku wa syukrika tolong au untuk mensyukuri nikmat nadung dilehen mi ya Allah. Berarti ngangkan Nabi Sayyidina marzikir nangkan Nabi Sayyidina nakin mangingot Allah dot wa husni ibadatik tolongau an sodege sauna mar ibadahi
an suhusyuk na sumbayangi ilen Tuhan kehusyukani ima sumangido tolong kita wa husni ibadatik len diau imdad madat ima rasuki kehusyukan di dalam sembayang. On mapesan ni nabintai an suita baca setiap salo sita naki sumbayang. Berarti ima sidukun hambon marsifat la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya untuk mengingat Allah dan mensyukuri nikmat Allah dan khusyuk wa husna ibadatik pada khusyuk na sumbayangi ngabi seita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Na azan deh. Sedang azan, tapi azan mah baru dapat terus mengaji nah. Azan satukin baru dapat terus mengaji satukin nah. Langsung azan.
Alhamdulillah. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ben perluna husyukina kini ngasanggupi bah husyukon betul-betul adalah karunia ni Allah. Iman seulang lupai ba mangido tu Allah. Ima susempat iwasiat kon nabinta setiap salo si basumbayang ibaca ma Allahumma a'inni. Ulang silap nabahatan don kalak sane begini amal kunia Allahumma inni ala dzikrika niya indat tong inni a'inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. O Tuhanku tolong au ima mangingot ko do tolong au ima mensyukuri nikmat nailenmu do tolong au nakinin an sodeges au namar ibadahi an sodeges namar ibadah. Jadi jemaah sekalian, asi suruh mengingat Allah asal kun dodung marningo tiba asal do marningo tiba nakinin ramai mar amal soleh. On manido kun nabintai man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyannahum hayatan thayyibah. Isi silak lamar amal soleh alak lay jadi ada buru jadi syaratna wa huwa mu'min angkon alak namar iman. Mar amal soleh pialaki berbuat baik pialaki anggona so iman do yan kirin nga jadi keimanan non ngamar tarimu syaratna iman do namar iman. Falanuhyannahum hayatan thayyibah, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang tenang. Jabat dung mar amal soleh hiba ilan Allah taala menangkin ketenangan. Dung ro nangkin ketenangan on kehidupan yang baahad kun hidup yang tenang, Allah berikan dia rezeki halalan thayyibah yang halal dan yang baik. Adong langan halal inda baik adong ahamai keheya marusaho inda korupsi ia di waktu masuk ia jam 9 pula namar tukang keluar ia jam 5 halal deh halal akan tetapi tidak thayyibah tidak baik. Kenapa? Aranya sik na namar tukangon ngasumbayang berarti inda halalan thayyibahon. Ima sumarbeda di adong halal adong na thayyibah. Setiap karejo niba namambay niba lupa tu Allah taala hasil nai halal tapi tidak thayyibah. Halal tapi tidak thayyibah. Orang-orang yang beramal soleh akan kami hidupkan mereka daripada yang halal dan yang baik. Inda jabat meninggalkan padawiyatu Allah taala sian usahuniai. Dompak dua nangkin loponia, dompak dua perjagalan nia natuatan don, radon mangaji. Dung tolu ngatar bain dabo beningnya. Ngatar bain ngasampat be dung adong lopuntai sadana iningnya. Berarti ison madiamal kun tasufi. Ahamai zuhud daripada dunia. Nedokun zuhud daripada dunia, ulangi bagiot sian dunia niba namambay niba lalai tu Allah taala. Ulang duniaun ko suhud sian duniaun saja ne maksud disizud daripada dunia arana ne dongkun dunia ne dongkun ayah dunia na mambain ita lalai sian Allah taala sakirona inda mambain ita lalai sian Allah taala menjadi akhirat mai on manai pangidomi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh Tuhanku len diau kebaikan di duniaun len diau kebaikan di akhirat. Nang kundadong jauh be kebaikan di dunia di akhirat pesoni ni ruamu ipeteteho namar amal koi dunia sangarodo ni ruamu kebaikan di akhirat indah. Jadi apabila dunia itu engkau pergunakan adong epeng mu 50.000 adong epeng mu 50.000 25.000 nakinin ibenko tu panganon muda ni namo 25.000 nai nakin ibenko tu kebaikan ibenko tu masjid. Niscaya dunia yang engkau pandang dunia itu akan bernilai akhirat. Ima seimbangnya seimbang mai. Jadi ulang isang kamu sude dunia deninna hepengi make itu masjid kayo ni bayoy may beni masjid kayo ni bayoy may beni madrasah idong kun ko pe dunia ki kayo ani ngagiot ko di dunia ngabisan tong ang una sedong do duniaon
angkon asadong do motor, sun dia sutar ko jarang ngun silimpuan tuson, ngun longat tuson, angkon adong do dunia. Tapi dunia yang engkau miliki akan bernilai akhirat apabila engkau bawakan kepada akhirat. Sungun itu motor mina bahati anggi pargunon ko tu akhirat niscaya dia bukan dunia. Dunia dia sudah tinggal, dia sudah minda bah. Dia akan bernilai akhirat, akan bersamamu ke dalam kubur dan akan bersamamu nanti yaitu ke akhirat. Oh, pas dewan ko nak borui mengaji pala niruamu sak-sak aduna mangua niruania yani sak-sak ni daya pengan job ruani nak borui na menumpangi tu motor mi do tia mengaji mandua ya. Oh Tuhanku, berkahi dah Tuhanku orang tua ni dan akon nadeng ganda bu ayanion najurun iduah kon ko turun kon rahmat ni roh rahmati tu dalam kuburan torang tu kuburannya yani bai imam ulama buat baik iba ngana di basajon di sede tu si matobang ni bai. Anggo sunguni setiap kebaikanon setiap sude kebaikanon ngana tarkarjon kita unaya benelini Allah Taala dotuhoy. Anggo sunguni mulai pandang nakin alak-alak na sura sumbayangi ulang layas roa, mulai pandang nakin alak na martogeli ulang layas roamu tong kinay ben Allah Taala martogel anakmu tong kinay ni roamu ben Allah Taala kadang ho marbuat jahat ibalik Allah Taala iya deges matiniai marubaya tawbatia deges matenia palahu maruba busengko nuramu jat matemu ima sidong kuna bintador ipangido husnul khatimah ulang godang dilala ulang ro sombongi nedong kun sombongi ro perasaan adat merasa lebih daripada orang lain, lebih idala ilmu niba, lebih idala para amal niba, lebih dilala parunduk niba, lebih dilala nakinin harto niba, deges dilala nakin motor niba. Apabila roh lebihon merasa lebih, maka datanglah itu takabur. May lalayan na ulang. Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang takabur itu sebenarnya dia salah. Jadi alak na merasaon pas doon tarsongon bayo jongjongnya diginjang ni tonggaan ara ni ginjang ni tongga ni listrikon sampai 100 meter jongjong may diginjangon iyo milalay na gudang no iyo milalay na hebat no aku lebih tinggi ni tatapi matuturuan menek sudi uta tapi hindus sa Korea pido ni namao nun lupa iya alak na turun pirupana mamandangnya tu ginjangan sa Korea pijudo kan on manidok kunarak na sombong lupa diri padahal orang yang di bawah sana juga memandang dia kecil mangumaniya menek do masude jabat do busang aja marpesawat iba amun tong ngaun jung ilala mo indi irasi mo marpesawat ko pengana jung ko marpesawat ima do basa sakali dabo ibenda sunang niba kay ba marpesawat jad diginjang ni pesawat tatap kalak menek sude niro na tar pages kondo niro na tar ambuk kondo tipul-tipul no pasongon koreapi ni na maunon padahal pesawati pediginjangan songon dia do ni danakin sa koreapi do mardalan kadang marmago-mago ben menekna sungunima alak pe memandang iba ulang lupa sungun dia pandangan iba tu alak sungunima kadang pandangan ni jadi on makadang alak na sombong alak na lupa alak na takabur. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah na kedua marsalawat marsalam kita tu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na insyaallah nangkan na itabacaon ima hadis ni nabinta na marsangkutan tu kehidupan ta sehari-hari adong do memang hadis na godang-godang Bukhari Muslim adong Nasai adong bageng on hadison adalah adong sangkut pautna ima tu kehidupan ta sehari-hari jadi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibaca do Allahumma salli wa sallim ulang ko marsalawat saja adong deba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad on marsalawat saja do piyahon ngamar salamia iperintahkan Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya wasallimu dan bersalam anggo Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nimu na marsalawat saja do piyahi sungun dia do sunguni an sidongkon marsalawat salam Allahumma salli wa sallim on do sidongkon salawat salam ima sunata rahim subuhi bageng sanga sebelum sumbayangi assalatu wassalamu alaik
as-salawat dan as-salam niya atas Nabi kita Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita baca mangusuni kita pun na pertama kita hadiahkan Fatihah ima tu panyusun ni kita pun ahamaun 40 hadis na manorangkon ahli narako, 40 hadis na manorangkon ima ahli sarugo. Ni susun ni Syekh Jumhuri Jaharis Al-Banjari, sadang ulama alak Banjar alak Indonesia nama tobang dohot wafat di Moka. Manguaningia pasihan di tulisanku sian lidah kuningia. Memang anggoi tabege na rumar bahasa Arab ngasong dia pasihna bangkang. Padahal 50 tahun maya di sadun. Pertama au najolo tumoka ima di bulan 9. Kira-kira tanggal 5. Lalu mau tumoka di tanggal 7. Adung belajar mau parjolo ima di malam Kamis. Di bagas ni beliau. Ia magurungku pertama sahdu dege moka di tahun 1996. Jadi onma bilewon madung unjung doon rotu tahun madung alhamdulillah rotu purbana jono. Ita hadiahkan Fatihatu beliau Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bisadadil muttasil ila syekhina Syekh Jumhuri Jaharis Al-Banjari ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه بنعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال لك فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به الحديث رواه الترمذي. الحديث الأول حديثنا pertama An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah sada sahabat na margelar ima ayah niuting. Gelar ni ayah niuting. Aranya samulai sebelum Islamia najo panun ruania diuting. Na paling jok ruania diuting. Sahinggo adong saja diutingin dia banu-bania. Iyo banu-bania may utingon. Job saja di ruania. Parang ini utingon apabila gut mati maya ibote din gut mati ay. Ramai marlari-lari sian bakas niya. Jarang do yon ramati di bakas ni majikan niya. Arania ha majikanon apabila mati naron uting niyaon. Rado ngatar lupaw niya. Ima subiaso na utingon apabila donok maajal niya mandaw may sian majikan niya. Nang kun kuaguan be mamati ni ruam masukuni. Aw sering may memang terjadi itu aw. Aguan na dutingi pala madong mo nataprak. Pala mangwa pala madong isadun bakke na maninna. Onma. Jadi isi dogorannya igonti na binta gorannya menjadi Abdurrahman bin Sakhrin. Adung. Jadi Abi Hurairahon rona sian Al-Huzaifi. Di lambung ni perkampungan Al-Huzaifi, Al-Huzaifion termasuk maun Imam Abdurrahman Al-Huzaifi. Imam di Madinah mulai bagaimana dong imam di Madinah pembacana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ninna i Al-Huzaifi mai narusian perkampungan Taif. Adong di Taif na marguar kampung Huzaifi adong buseng Ad-Dausi. Jadi Abu Hurairahon qabilah Ad-Dausi. Marhampiran maun dohot As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Ima kampung ni ibu susu ni Nabinta. Jadi di sada masuk tapa pendek carita naon sipas narun mantak lah. Jadi sada masuk sian Ad-Daus. Hijrah tu Madinah Al-Munawwarah. Dong, berangkat dia tu Madinah Al-Munawwarah. Jadi Abi Hurairahon inang nang gejabat leleng untuk nabinta indah
Dia jabat leleng untuk nabinta. Tesah do marsudut nabinta ngai sarakkunia. Ima sui butu ya sude api dia sude sangasun dia gerak-gerik nabinta. Ima susai bata hadis na diriwayatkan niya. Abi Hurairah berangkat mayatu Madinah Al-Munawwarah. Iyo bania mon inantania ngana mar iman busing umak niya unon. Jabat do mula kinaron mengaji sian nabinta itu put kunia umak niya sehingga icaci umat niya saja mau iya. Icaci umat niya saja mangido maaf icaci umat niya mau nabinta. Sehingga ipangido niya mau tu nabinta anu seduahkun nabinta umat niya mendapat hidayah. Akhirnya iduahkun nabinta pala mula kia indai buka umat niya. Marsiap julu umat niya sudah menutup aurat baru dung ibuka umat niya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mar iman niya najub marwani Abi Hurairah. Isi de manduahkun ni nabinta. Jadi tapa pendek cerita nai. Abi Hurairah ayah Umar adalah termasuk sahabat ni nabinta. Na termasuk di akhir-akhir ni kehidupan ni nabinta mar iman tu sia. Dot on mabusing sahabat na termasuk terakhir wafat, na paling tobang. Oh, lumagut 100 tahun na sewafat do piya. Ima susai bahat busing hadis na diriwayatkan niya. Asimul Abu Bakar inda bahat, Umar inda bahat, pintar-pintaran dualay, lengan dualay dot nabinta. Di masa Abu Bakar inda tola do susun hadis. Sulang marcampur dohot Al-Quran. Sehingga ketika nabinta wafat, ibain makhlifah Abu Bakar mulai mau ikumpulkan ima Al-Quran. Aran adong dolangan ni ruamu kitab Quran di masuk nabinta. Ngadong yang go kitab naon? Ngadongi. Idia dei ditulang unta, di papan, di batu na marukir sude. Isadun surah Yasin, isadun surah Al-Waqi'ah, isadun suratul Muluk. Marsarak-sarak di sude. Di masuk ni Abu Bakar, icuba ia may kumpul ya. Nga siap, masuk Umar isambung. Indah siap. Andi gando siap na dimasuk Utsman ibnu Affan. I masuk Al-Quran ni idokon may mushaf Utsmani ning ya. Aranya Utsman ibnu Affan ma namar hasil mengumpulkan Al-Quran menjadi sada kitab. Jadi adong ni kitab pun adalah merupakan bid'ah deh. Bid'ah kenapa? Karena tidak ada di masa Nabi. Ini ada kitabi, ini ada Al-Quran ni ison yendora ni sahabat. Jadi ima sunai campur nakinin pengumpulan ni hadis dohot Al-Quran. Aranya hadis nabahatan dapat sahabat na mangudu. Na ibuto nilai do sudah sejarah nabinta. Tedung gut marhabisan masahabaton, gut marhabisan masahabaton baru ro pejuang-pejuang nang kinin mengumpulkan hadis. Bahkan dung habis do sahabat saya kumpulkan Bukhari. Madung tahun 200 tahun, madung habis sahabat, tabi'in pengadong be, tabi'in do mana adong, baru kumpul memulai hadis. Imam Malik pe memang markara ya do ya. Imam Al-Muwatta ikumpulkan ya. Imam hadis-hadis ni nabinta. Jadi termasuk maun hadis na diriwayatkan sian Abi Hurairah. Manguaning nabinta sesungguhnya yang pertama manusia dipanggil pada hari kiamat adalah yang mati di medan perang, ingin mati syahid. Dihadapkanlah ia nanti di pengadilan Allah Ta'ala. Yoban matu jodoni Allah Ta'ala. Bayo nakay homar porang, na ikhlas do sang inda, na ikhlas do bau ya Allah. Anso marjuang do di jalanmu. Ngana ikhlas ko, ngana betul ko. Dohot ko na marpurangi, so matiho tarbunuh ho indun, sedong kun kalak doho hebat, mantap, pahlawan, pejuang. Ido sedong kun ko natangkas seorang pejuang, pemanah yang pandai, yang lihai. Ido niat menanggi karena Allah. Ning Allah. Akhirna kita nanggi na ikhlas ko. Oban tunarakuon ning Allah Ta'ala tu para malaikati. Akhirna yadupkon museng maro masadabayo. Alak na manuntut ilmu. Ho na lewati na manuntut ilmu na biado niatmu. Lillahi Ta'ala karena mu ya Allah. Gabus mu day. Nangge betul ko karena Allah. Bahkan na purdora menjadi ulama na godang. So tarlawan ko ala kun sude. Iparsia jaraho ilmui. Sombeting ko siyan na lain nai. Na ido niatmu. Olo, nak martokar duniatmu. Olo, mar ilmu ya, ijalaki ilmu jalaki kaji. Adun ini aku menongkar. Alak namar niat menongkar. Ipati daun Tuhan saja mentusi tongkaron. Ngaunjung tenang tete. God menongkar kalak saja. Jadi sesuai dengan nation ani bo. Jadi menguning Allah Taala, nana ikhlas ko. Obannya tu narako.
maka dia diazab di dalam api neraka. Jadi hadis na pertamaon songonon maholong narwani guruntai itu ita. Ibeni mah hadis na pertama, hadis menerangkan adalah ahli neraka termasuk adalah orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah. Anggo songoni namar buaton ayah angko na ikhlas lillahi ta'ala. Teulang painte ikhlas. Olo, ngadong gunan ike mangaji, anggo na so ikhlas do. Ngadong gunan ike mangaji, namar hella-hella mar hetek-hetek do ida tualay. Na mangaji ngadong gunan ni sombong de sude. Nga na ikhlas karena Allah. Padir majolo songoni. Pandong kun yah Mahmudin, ulang painte ningi ikhlasi. Songon dia matong sugot ro ikhlasi. Salang kun nga mangaji ibangara ikhlas, mamangaji pabengara, muli-muli leleng to kinai, muli-muli ro ma ikhlasi. Olo, arania madung mangaji, semakin mengaji iba nang kinin, semakin romai nurut cahayai. Semakin ilen ko waktu tu Allah Ta'ala, berarti ipalapang ko nang kinandoramu, romai imdadullah, romai holong ni Allah Ta'ala, romai kehusukani, romai nakinin, ikhlas lillahi Ta'ala. Ima daboya, mula maramal iba inda ikhlas karena Allah. Anggona ikhlas karena Allah, maka manguan ning Allah Ta'ala, on mendukun ni Tuhan itu Nabi Daud. Ya Daud, laulal jannah ma sajadat insan. Anggona ben na surga ngara sujud manusia. Tibiama alak-alak na sujud, alak-alak na maramal baik akan kuberikan surgaku. Mereka mengingat surgaku tanpa mengingat aku. Ingotan dua itu sarugoi daripada tuau ning Nabi ning Allah Ta'ala tu Nabi Daud. On maksudna gambaran nyalak na so ikhlas mau maramal ibadah. Anggo na so ikhlas di ba na sumbayang onaya. Anggo na mangharap kon pahalo do pe na iba, berarti parkarejo kontrak do pe bay. Kenek do pe ho, tukang do pe ho, tukang ipe soraya karejo benamantap de gajina, dor cair. Coba majolo ulang cair. Rade karejo, ngara karejo. Berarti anggona gari marpahalo na sumbayangi, ngana raya gari mar ibadah. Ime sedong kun Tuhan, alak-alak na mangharap kun gaji, na mangharap kun pahalo, mereka itu bukan ikhlas karena Allah. So kung dia sedong kun ikhlas, alak na mangharap ridho ni Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang ku maksud dan ridhomu lah yang ku tuntut. Manjalaki ridho ni Allah Ta'ala. Songon dia dah sudah dapat ridho ni Allah. Contohna mula sumbayang iba di awal waktu. Songon dia sidong kun di awal waktu, ibagi tolu ma waktui sapar tolu nai pakal idong kun depe di awal waktu. Sumbayang kita on idong kun depe di awal waktu. Bagi tolu majolo sampai 2 jam 5 ni ruamu. Madung. Idong kun depe di awal waktu. Mulai sumbayang iba di awal waktu, on madokun ridon ni Allah. Mulai sumbayang iba di akhir waktu, idokun may afulno kemaafan ni Allah. Asidong kun ya kemaafan ni Allah, berarti dong salana. Salamu ipalambat-lambat ko. Gotabis mawaktui baru sumbayang ko. Jadi kemaafanon nelen ni Allah Ta'ala on binadong di salana. Binadong salana. Ima suan-suadong nakinin najis yang dimaafkan. Berarti pada dasarnya dia adalah sesuatu yang salah, tapi dimaafkan. Karena apa? Karena sudah tak terelakkan. Daroni baroon ko ngaman tak daronay kan. Imaafkon deh, imaafkon. Tetuhoda. Anggo tualak ngay maafkon bay. Tualak na barooni deh. Anggo kehe na rumudarni itu najis yentong. Ulang lupa. Dihode na maafkon nakin mudarni rongit mi. Anggo mudar minan kin ke tu halak lek najis do bay. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, anggo songoni namanuntut ilmun piaya marniat maita anso ikhlas karena Allah. Jadi na ikhlason ngaraon ro kecuali ipaturus mengaji. Turus kuyah na mengajion dah, turus umat na mengajion. Olo ro manakin ikhlas nai. Jadi arana ikhlason pe merupakan madad pemberian sian Allah Subhanahu wa Ta'ala. An sumartarimo marnila ibadah nibai ikhlas. Nah kedua benar, sidik benar. Mula mar sumbayang iba benar sumbayang nai. Ulang salah panjawet nai. Ulang salah panjawet nai. Mula maruban Honda iba maruban motor iba. Deges panguban naik, benar, berjalan di sebelah kiri, bawa SIM, bawa STNK, mula masuk pakai masker. Apabila engkau tidak pakai, kau akan ditilang.
Ngayon ko sim STNK, lupa unimu, o natilang day. So kung mana sumbayang ipe, apabila engkau solat tidak benar cara solatnya, maka tidak engkau bawa rukunnya, engkau akan ditilang oleh Allah. Ngasah ngamar tarimu. Sedia husuk piya na sumbayangi, sedia tangis piya ang una sudega sa depan jawit nai. Martarimo day menjadi ibadah day indah. Ima superluna na mangajion. Sebelum maramal angkon mangaji jolo, marilmu jolo. Piga do rukun sumbayangi onom, piga na maraik opat, piga na hiyang dua. Aha mana maraiki muko tangan suping pat. Aha mana hiyangi niat, aha depe tertib. Salo siho na manjawit. Ada pemarsak muisi, naupati sian Al-Quran dalilna, naduai sian hadis. Jadi rukun wudu ada 6, yang kering dan yang basah. Yang kering 2, yang basah 4. Madapod ko, pe. So kung dia sidong kon basah, ibu sing makajion mutong kinay. Baru mar nila ibadah may sumbayang mi. Tiang sumbayang ko nga menjawit, rade ngara mar nila ibadah. Baru nakinin ikhlas karena Allah. Insyaallah ikhlason nang kanaro may keterangan na satu demi satu tong kinay. Anso terus kajin taon pinumat sadarion sada na masuk surga, sada na masuk neraka. Kita baca buseng hadis na pertama na masuk neraka o na masuk sarugo. Hadung al hadisul awal an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud, apabila dong kalimat Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Abbas, Ibn Zubair, na maksud na upaton adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Asal ro ibnu arana ani bin Mas'ud daripada anak Mas'ud. Isi di luar yung tutun ni ruan iba baitile. Na maksud di sisa tiap kalimat ibni adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'udon ngarayayah tinggal di Moka. Idia perbatasan naima. Tinggal dia di bondol ni pintui. Mulagot sumbayang ia masuk ia tu son. Mulagot na dia na macam mangamuk tu anak niya, got paingot ada baru niya, got paingot anak niya keluar ia sin masuk jiton. Jadi dia tinggal ni Ibnu Mas'udon dalam sejarah, tinggal ni Ibnu Mas'udon di perbatasan ni tanah haram. Mulagot sumbayang ia masuk itu mukai. Itu tanah haram. 100.000. Mulagot mangamuk paingot ada burunia paingot anak niya, ngaraya mangamuk di tanah harami. Mulagot tuek na menik tuek na godang keluar isian mukai. Demia memuliakan tanah haram. Onma. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dompak imoka ia, tinggal ia imoka. Mulagot kodo hajat ia marlojong dia itu tanah halal. So ni mahormat niya lah itu tanah haram mukai. Hindi so nalakita kito mo kamar si tijur, mga mukonosar, mangidu, puntung-puntung ni sigaret ni si. Wala. Ngay boto yan naron on tanah haram, lebih suci daripada dirinya. Adong dia laki so ni, adong sip-sip yung jab ko niya tuturo niya makinin na. Nay boto ya dung kehe Nazir Maswiti ni boto niya. Ime sidong kun Buya Sofar na jolo. Dung pak mangaji amin ibas ni Buya Sofar manguning niya. Manyugot dope, mau paumbang maamakon ng kinin. Holo, lek roho terlambat, ipas do pention, naho saja ma pention ku. Roho mangaji, marsugi-sugi de peho, lo jana omanya bubakaskon, isang kau ngawi dei ningia. Siap ko da bumulak mangaji, na ubalun maamakon, da potao may sisugi-sugi. Isang kau ngaw boto sangi sinajuguk di ginjang nai, ningia may. Ngajolo tile. So ni mening Buya Sofari. Holo, jamaah sekalian na dirahmati Allah, so ni metakadang. Holo, tola do mangidup tay malo-malo. Ibain asbak na. Jadi di tanah haram pe Abdullah bin Mas'udon indarayon tinggal di bakasan di tanah haramon. Bukan karena tidak suka, tapi takut tidak dapat menguana kinin inda tarjago ya adupnya itu tanah harami. Ima so sebagian kadang muriti ngabarania marsudut gurui. Arania inda na sohormatia sogenia mabiari nga tarjago ya nakin adup. So ni makadang sahabat-sahabat ibe menjago kemuliaan di tanah harami. Ima Abdullah bin Mas'udon qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata la yusyriku billah syai'a dakhala al jannah muttafaqun alaih. Isi sialak na mate indai syarikat ko ni Allah taala, tetap ia beriman tu Allah taala, tetap ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Momo ilalaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. On molong ni roni Allah taala itu ita. La ilaha illallah. Momo dong kono na ya. Indah jabat susah. Mula mandokon minum susah dope mangan susah dope. Tianggu kalimat la ilaha illallah nangkon pemubit bibir niwa. Bisa dibaca? Bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilai meduna mubiti.
On may do kalimat tanpa mubit bibir niba. Di ujung ni dilay may do la ilaha illallah. On maulong ni Allah Ta'ala anu sulik dapat kita na mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Isi alak na mati tetap dalam beriman tu Allah, raya sumbayang mengucap kalimat la ilaha illallah ya, maka dia akan masuk surga. Muttafaqun alaih, ittifaq atasnya. Apabila dong kalimat muttafaq di dalam kitab hadis, nai maksud dison sepakat Imam Bukhari dohot Imam Muslim menulis matan ni hadison. Sarupa bunyina. Adong dong debat tong marbeda bunyi-bunyi ni hadis itu deh. Oh, doa sarupa tujuanna. Tai bedana nak kinin adong beda lafaz dot kalimat nai. Jadi mula dalam hadison sarupa Imam Bukhari dohot Imam Muslim, Imam Surodi ujung nai adalah muttafaqun alaih. Jadi hadison ayah umma manorangkon adalah alak-alak namate tetap beriman tu Allah, inda unjung man syarikatkan Allah, maka dia adalah ahli surga. Iman seulang lupa iba dor iperbaharui iman niba dohot kalimat la ilaha illallah. Ima sidong ko nabinta jaddid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman mi dohot kalimat la ilaha illallah. Pature paraumi mulagot keho iman ang kintutung lautan, pature paraumu jaddid safina fa innal masirata fa innal bahra amik. Pature paraumi araniaha lautan na sangat dalam, na sangat bahat ujianna. Adong karang, adong ombak, adong musing topan nabagasan anggo nasego do paraumu bonom dohoy si mate ning nabinta. Asi dapat ipature parawi ya Rasulullah ning Abu Zarrin na maksud dabo parawi pature imanmu arana imani medo tumpanganmu anggo nasodong do imanmu ngana tarhadop yo sude ka maso-masoon adong na corona adong na di na mo sude olo adong na covid niya nga taradopan sude masalahon anggo na bocor do iman niba. Jadi ni maksud na bintay parawi adalah iman. So dia do pature ya Rasulullah, paturena baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ibaca ma 3 kali setiap salusi basumbayang on mamemperbaharui iman nibai. Jaddid imanaka biqauli la ilaha illallah. Ima so zikir napi isbaton roni zikir jarkun nabinta imatu Sayyidina Ali. Kaifa ujaddid? So dia memperbaharui na ning Sayyidina Ali tu nabinta. Manguninya dokun makalimat la ilaha illallah. Pit-pit ben matamu ning nabinta ning ya. Baca na ubacaw ning nabinta. La ilaha illallah ning nabinta ibaca ma la ilaha illallah. Edung. Jadi ita pesongon ima ita baca makalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali setiap salose sumbayang. Dung iamalkon madainang insyaallah taala. Jadi isi silak membaca kalimat la ilaha illallah dan beriman kepada Allah dan tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun, maka dia termasuk ahli sorga. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada ahli sorga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ilmuhu atam wa ma utitu minal ilmi illa qalila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa nas'aluka ya Allah rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa nas'aluka ya Allah rizqan min haitsu la nahtasiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim alaihi walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis salat.